डेथ हो जाए कोरोना समय रात बेला ब्लिंकिट रे डिलीवरी वर्क करते मो माँ को हर से मुझे बहुत मेंटाली हारासमेंट हो जाती निजे सुइसाइड करने को अटेम्प्ट कर प्रत्येक दिन 50 रु ऊर्ध्व लोक मृत्युवरण हुए कोरोना छोट छोट छुआ आम हाथ में धरिक आम कांदीचु निजे बाकी 5000 ऊर्ध्व कोरोना सबदा आम कर सुजोग पाइलु आपंकर खाननगर मशाणी पैसा खर्च करके समाज सेवा करुँच सोशल मीडिया बाहावा ने समाजसेवी निजक आत्मघोषित समाजसेवी कहीकि बेकर खंडे खंडे आई कार्ड पकई निजक समाजसेवी कहीकि लोक टंका लुट कर समाजसेवा करुच तो न्यूज रे कहीं छाड़ पैसा चाकरी करवा देवा ना 10 लाख 15 लाख टका लुट मत कष्टर मूल्यटा मुझे बुझी मत देहसुआ हो गला 2000 रु 3000 टका मोर रोजगार कर प्रत्येक दिन पिला माने बापा माँ को पचारू ना वृद्ध बयस छाड़ी देकी पलाउं वृद्धाश्रम सुजोग मिल निश्चय भाव में राजनीति में पशिबी हेलो हाय नमस्कार जय श्री जगन्नाथ मु रुद्र आपण मन स्वागत करछि रुद्र पढ़ी शोर आउ एक एपिसोड को दर्शक बंधु आज अध्याय आमर अतिथि अच्छा कटक जिले में से जड़े परोपकारी मनीष भाव में परिचित आम सहित अच्छा श्रीजुक्त आलोक बेहेरा स्वागत करेंगे सहित कथा हाँ आलोक भाई आपको स्वागत नमस्कार जय श्री जगन्नाथ धन्यवाद केमती अच्छा भाई बहुत भल अच्छे कौन खबर सब कहतु बहुत भगवान का आशीर्वाद रु बहुत भल अच्छे कौटू आरंभ करवा आपण जन विषय आपण इच्छा टी आप परिवार विषय कहते आम दर्शक मान को कौटू आप बिलंग करती कटक आपण परिवार सब किए किए अच्छा मो घर कटक मेरिया बजार आज्ञा मो घरे बापा एवं दीदी अच्छा सब कौन करें से माने घरे बापांकर दुकान अच्छी आ दीदी जॉब कर अच्छा आपण परिवार आउ कि सब अच्छा आ कौन आपणकर एजुकेशन कौन सब सब कहते आम दर्शक 2 जन माँ डेथ हो जाए कोरोना समय हार्ट चोक डेथ हो गला आज्ञा बापा दीदी एवं मो कौन आपणकर एजुकेशन ग्रेजुएशन कंप्लीट माने एबे कौन करछन्ती वर्तमान वर्तमान जनसेवा केन्द्र खोली छोट जनसेवा केन्द्र दिन बेला चलती रात बेला ब्लिंकिट रे डिलीवरी वर्क करुँच मुझे जो आपण इंटरव्यू नेवा पूर्व आपण विषय रिसर्च करी सोशल मीडिया रे अनेक जिनस देखिली आपण दिन में जनसेवा केन्द्र करुँच राति ब्लिंकिट काम करुँच दुई काम करी समाज सेवा करुँच केते कष्ट आउ केमिति भावना आसिला ये समाज सेवार देखो मनीष जीवन में एमती समय आसे निजको बहुत स्ट्रंग करिया पड़ी थाए मो जीवन में जो मो माँ को हर से मु निजे बहुत मेंटाली हारासमेंट हो जाती निजे सुइसाइड करने को अटेम्प्ट करथिल किंतु परवर्ती समय निजको स्ट्रंग करी प्रथम सुइसाइड रु आरंभ कली सुइसाइड अवेयरनेस प्रोग्राम रु आरंभ कली वर्तमान पर्यंत भगवान का आशीर्वाद रु लोक मानकर भल पाइबारु लोक मान सेवारे निजको मिसई पारुची बा सहयोग करि पारुची सेथिबाई मु बहुत खुशी कोरोना काल रे आपण को गोटे सम्मानित करा जायतिला मते गोटे खबर कागज रे पढुतली से आपण को प्रोफाइल से खबर कागज खबरटी थिला आपण को सम्मानित करा जायतिला आपण 5000 शवदाह करथिले कोन ए स्टोरी थिला टी कहिले देखंतु गोटे स्टोरीटे प्रथम कथा है जो माँ डेथ है से कोरोनार फास्ट पीरियड थिला मु गोटे ऑफिशियली काम जनक पाखक जाइली तो सही टाइम जड़े स्वेच्छासेवी भाई देखाई मो सहित सहित कहीं नथिले हाथ हाथ मिसे काम करने तो से मोर और आउ 2 जन पिला मिसिकी आपण जानी रखिथे सोशल मीडिया तो आप जानी प्रत्येक दिन 50 रु ऊर्ध्व लोक मृत्युवरण हुए कोरोना बहुत लोक आप देखिथे मरीगला परिवार लोक हूँ गाँ को नियंती नहीं घृणा करती छाड़ी दे जाती केते लोक एमती किसी अच्छी माने आहरी बहुत बहुत जिन छोट छोट छुआ आम हाथ में धरिक आम कांदीचु निजे छोट छुआ मैंने जीवन देखा पूर्व 7 वर्ष 8 वर्ष पिला कोरोना मृत्यु हो बहुत वृद्ध लोक मरी तो से कहीं सहारा नथिले तो से भाई सहित मु आउ आमर 4 जन मिसिकी 2 ରୁ 4 जन मिसिकी आम से कोरोना डेड बॉडी पड़े पाखापाखि 5000 ऊर्ध्व कोरोना सबदा आम कर सुजोग पाइलु कटक महानगर निगम आमको देता 5000 आज्ञा 5000 रु ऊर्ध्व हूँ कोरोना डेड बॉडी एवं अननोन डेड बॉडी पाखापाखि 700 ରୁ 800 केते दिन पर्यंत लगातार काम करथिला आपण पाखापाखि प्रथम कोविड रे एवं द्वितीय कोविड पर पाखापाखि 1.5 वर्ष रु 2 वर्ष से कार्य आम करूँ सती चौरा कालियाबोदा एवं ता सहित आपणकर खाननगर मशाणी अच्छा आज के दिन में आप देखुवे समाज सेवा गोटे ट्रेंड पलटि गलानी मो कथा कहीं कहूँ
ମୋ କଥାକୁ ଆପଣ ଭୁଲ ଭାବରେ ନେବେ ନାହିଁ, ଯାହା ଫ୍ୟାକ୍ଟ ମୁଁ ସେଇ କଥା କହିବି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି, ମୁଁ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଅନେକ ଲୋକ ସମାଜ ସେବା କରିକି କିଛି ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିକି ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ବାହାବା ନେବାକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ କଥାକୁ ଆପଣ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହିସାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି ଆମେ ଦୁଇଟି କଥାକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ଆପଣ ଯେଉଁଟା କହିଲେ ଠିକ୍, ବହୁତ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ସଂଗଠନ ଆସୁଛନ୍ତି ବା ବହୁତ ସମାଜସେବୀ ନିଜକୁ ଆତ୍ମଘୋଷିତ ସମାଜସେବୀ କହିକି ବେକରେ ଖଣ୍ଡେ ଖଣ୍ଡେ ଆଇ କାର୍ଡ଼ ପକାଇ ନିଜକୁ ସମାଜସେବୀ କହିକି ଲୋକଙ୍କ ଠାରୁ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ଚାକିରିରେ ରଖିଦେବୁ କହିକି ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ଆଳରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପର୍ଥରେ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଚାହିଁଲେ ଆପଣ ଜାଣି ରଖିବା ଉଚିତ, ବହୁତ ଏମିତି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଓଡ଼ିଶା ପଛରେ ଅଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ବାହାରେ ଅଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ନିହାତି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସେବାରେ ନିଜକୁ ପ୍ରାଣେ ଚେଷ୍ଟା କରିକିନା ନିଜ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସମସ୍ତେ ଭାବନ୍ତି ଯେ ସୋସିଆଲ ଯଦି ସମାଜ ସେବା କରୁଛ ତ ହେଉଛି ତାକୁ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ କାହିଁକି ଛାଡ଼ୁଛ କିମ୍ବା ତାକୁ ଭିଡ଼ିଓ କିମ୍ବା ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଛାଡ଼ିବାର କାରଣ କ'ଣ? ଆଜି ଆପଣଙ୍କ ଏଇ ପଡ଼କାଷ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ମୁଁ କହୁଛି, ଯଦି ଜଣେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ସମାଜ ସେବା କରୁଛି ତ ସିଏ ଯଦି ତାର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନିଜର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ହେଉ ବା କୌଣସି ନ୍ୟୁଜ୍ ଆକାରରେ ଯଦି ସେ ଜଣାଉଛି ତ ତା ସହିତ ଆଉ 10ଟା ଲୋକ ସାଥ ଦେଇକି ତାକୁ ସୋସିଆଲ ସେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ମୁଦ୍ରାର ଗୋଟି ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଳି କେତେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଆପଣ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଟ୍ରଷ୍ଟ ଖୋଲିକି ପଇସା କଲେକ୍ସନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ। କେବଳ ଟ୍ରଷ୍ଟ ନୁହେଁ, ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଥା ବି ଯେତିକି କହିବା ଠିକ୍ ହେବ। ଅପରପକ୍ଷରେ ଇଣ୍ଡିଭିଜୁଆଲ ଲୋକମାନେ ବି ବହୁତ ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ମୁଁ ତ ନାଁ ନେବିନି, ବହୁତ ଭଲ ନାମୀ ଦାମୀ ସମାଜସେବୀ ଯେଉଁମାନେ ଜେଲ୍ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ପଇସା ଚାକିରି କରିବା ଦେବା ନାଁରେ 10 ଲକ୍ଷ 15 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍, କାହାର ଘରର କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମକୁ ସଲ୍ୟୁସନ୍ କରିବାର ଥାନାରେ ପଇସା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ବାହାନାରେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍। ତ ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱକୁ ଆମକୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଖରାପ ଅଛି, ଗୋଟିଏ ପାର୍ଶ୍ୱ ଭଲ ଅଛି। ଠିକ୍ କଥା ଆପଣ କହିଲେ ଯେ କି ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ, ଗୋଟେ ପଜିଟିଭ୍ ଦେଖିବା, ଗୋଟେ ନେଗେଟିଭ୍ ଦେଖିବା। ଆପଣ ଯେମିତି କରୁଛନ୍ତି କି ହେଉଛି ଦିନରେ ଆପଣଙ୍କ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଚଲାଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ କରିକି ସମାଜ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ରୋଜଗାର ଏମିତି କରନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର କ'ଣ ତା ଭିତରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯାଏ, ଆଉ ସମାଜ ସେବାରେ କେତେ ଟଙ୍କା ଆପଣ ଏମିତି ଲଗାନ୍ତି? ପ୍ରଥମ କଥା ହେଲା, ମୁଁ ମୋ ଜୀବନରେ ଆଗରୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ କରିଛି, ମୋତେ କଷ୍ଟର ମୂଲ୍ୟଟା ମୁଁ ବୁଝିଛି ଏବଂ ମୋତେ ଦେହସୁଆ ହେଇଗଲାଣି। ଆପଣ ମୋତେ ଜାଣିଥିବେ, ମୋ 24 ବର୍ଷ, ମୋତେ ବର୍ତ୍ତମାନ 24 ବର୍ଷ, ମୁଁ 18 ବର୍ଷ ହୋଇନଥିଲା ମୋ ମାଆଙ୍କୁ ମୁଁ ହରାଇଛି। ତାପରେ ଏମିତି ଦିନ ଆସିଛି, ମୁଁ ପାଠ ବି ପଢ଼ିଛି ପ୍ଲସ୍ ନିଜେ ପଇସା ସଞ୍ଚିକି ରୋଜଗାର କରିକି ଦୋକାନ ମଧ୍ୟ କରିଛି, ପାନ ଦୋକାନରୁ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି। ଆଉ ଘରର ବି ବହୁତ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ଯେତେବେଳେ ଥିଲା, ଚଳିବା ପାଇଁ ଅସୁବିଧା ବି ଥିଲା, ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଖଟିଛି। ଆଉ ଘର ଲୋକ ବି ବହୁତ, ଆମର ବ୍ୟାକଗ୍ରାଉଣ୍ଡ କହିବାକୁ ଗଲେ ଜିରୋ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ସବୁକିଛି ଯେହେତୁ ସେଟଲ୍ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋ ମୁଣ୍ଡରେ ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ରହୁଛି, ସକାଳ ହେଲା ମାନେ ମୁଁ କେମିତି 2000 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ମୋର ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 2 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ମୋତେ ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି। କେମିତି ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରେ ମୋର, ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରଟା ସେଟା ଆମ ହାତରେ ନାହିଁ। କଷ୍ଟମର କେତେବେଳେ ଆସିବେ, କେତେବେଳେ ଯିବେ, ସେଟା ଆପଣଙ୍କ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର, କେତେବେଳେ କଷ୍ଟମର ଆସିବେ, ବେଳେବେଳେ ଅଧିକା ହେଇଯାଏ, ବେଳେବେଳେ କମିଯାଏ। ତ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ ଯେଉଁ ହେଉଛି, ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହେ ଦିନକୁ 1200 ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାବରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ରରୁ ଯେଉଁ ଛୋଟ ମୋଟ କାମରୁ 800-1000 ଟଙ୍କା, ପାଖାପାଖି 2 ରୁ 3000 ଟଙ୍କା ଭିତରେ, ଯେତେବେଳେ ବେଳେବେଳେ କମ୍ ବି ହୁଏ, ବେଳେବେଳେ 4000-5000-6000 ବି ହେଇଯାଏ। ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ଡେଲି ଆପଣ ବ୍ଲିଙ୍କିଟ୍ରୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 1000 ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ମୋର ଲକ୍ଷ୍ୟ ରୁହେ। ରବିବାର ଦିନ ଅଧିକା ରୁହେ। ତ ସେଇ ଯେଉଁ ପଇସାଟା ଆସେ, ଧରନ୍ତୁ ମାସକୁ 50,000 ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର ହେଲା, ଆଜ୍ଞା, ମୋର ନିଜର ପର୍ସନାଲ EMI, କିଛି ଲୋନ୍, କିଛି ଚିଠି ଖେଳକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଖର୍ଚ୍ଚ, ମୋର କୌଣସି ଫାଲତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। କୌଣସି ନିଶା ଦ୍ରବ୍ୟ ହେଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଯେକୌଣସି ହାବିଟେଡ୍ କିଛି ଜିନିଷ ନାହିଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଅନ୍ୟ ଯେଉଁ ପଇସା ରହିଲା, ସେଥିରେ ନିଜେ ଚଳିବା ସହିତ ସେଇ ପକେଟ୍ ମନିରୁ ମୁଁ କିଛି କିଛି ସଞ୍ଚୟ କରିକି ମୁଁ ସମାଜ ସେବାରେ ତାକୁ ଲଗାଏ। ଆଗକୁ କ'ଣ ଭିଜନ୍ ରହିଛି? ଆଗକୁ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥ ଭାବରେ କାମ ଚାଲିଛି, ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ କରୁଛି, ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମନ ଭିତରେ ଅଛି ଯାହାକି ପ୍ରକାଶ କରି ହେବନି। ଆଉ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ଥିଲା ମନ ଭିତରେ, ବିଗତ ଦିନର ଥିଲା, ଯାହାକି ବହୁତ କମ୍ ଦିନରେ ଏବେ ପୂରଣ ହୋଇଛି। ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖୁଥିଲି ଆପଣଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଫେସବୁକ୍ ଆକାଉଣ୍ଟରେ, ଗୋଟେ ଆପଣ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନିଃଶୁଳ୍କ ସେବା ପ୍ରଦାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସେଟା ମୋ ମାଆଙ୍କ ସ୍ମୃତିରେ ମୁଁ କଲି। ମୋର ବହୁତ ଦିନ ହେବ ଇଚ୍ଛା ଥିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଷ୍ଟୋରିଟା ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି। ମୋ ମାଆ ଯେତେବେଳେ ଡେଥ୍ ହେଲେ, ସେତେବେଳେ
आंबुलांस प्राइवेट आंबुलांस वाला बड़ मेडिकल रु आम घर पर्यंत 1500 टंका चार्ज करथिला जेतेबेले से जिनसटा मुझे देखिली एपरिक से टाइम में आपको कही रखुची मो पाखे पैसा टंकाटे नथिले दुई जन भाई आम साहिर जोगाड़ करिकी से निजे आणिकिना पहुँच जाइए से दिन ठार मोर इच्छा थिला दिने ना दिने गोटे आंबुलांसटे करी मो वार्डवासी लोकों कम साहाय्य करी निःशुल्क पूरा करी संपूर्ण भाव में तेल खर्च भी मागणा करी ड्राइवर खर्च भी मागणा करी तत्सहित गाड़ी खर्च भी मागणा करी तो यही आशाटा माँ डेथ है परठू आशा थिला जहाँकि भगवान एवं मत ये स्वप्नटी मोर साकार है वार्डवासी नाम प्रभु देवस्नान पूर्णिमार ताहार उद्घाटन होइछि 22 नंबर वार्डवासी आमर जो मैंने अच्छा पाँचटा जो श्मशान रही आम कटक रे से संपूर्ण मागणा संपूर्ण कटक जिलापाई मागणा आंबुलांस सेवा मो माँ को स्मृति में करी आपको बहुत बहुत धन्यवाद आपन कथा शुणी मत बहुत किंतु इमोशनल लगिला आपन आपन माँ को स्मृति रे जो जिनसटी करछन्ती मो एक्चुअली बहुत इमोशनल हो गले आपन कथा शुणी सीरियसली एटा मो हृदय रू कहूची आपन एतर कहले आपन माँ को स्मृति रे एम्बुलेंस करछन्ती फ्री सेवा करछन्ती एतर फोन ने भी आम कथा होतले पॉडकास्ट करिया पर आपन कहउतले मते बहुत इमोशनल लागिदिला सेतबेले काहेकि ना आजिका दिन रे आमे मध्ये देखुछु अनेक पिला माने ताको बापा माँ को पचारु नांती बुध बयस रे छाड़ी देकी पळौछन्ती वृद्धाश्रम रे आमे मध्ये देखुछु किंतु आपन माँ को स्मृति रे गोटे एम्बुलेंस करछन्ती निःशुल्क सेवा प्रदान करछन्ती लोक मान पई बहुत बहुत बड़ कथा मोर मध्ये भगवान को मध्ये प्रार्थना रहबो आपन एम्ति आगु समस्या जारी रखंतु आज्ञा धन्यवाद आगु बढ़िया टिके आज्ञा निश्चय निश्चय आम देखीचु अनेक समाजसेवी जो मैंने समाज सेवा करती समाज में अनेक काम करती तो से मैंने अल्प दिन समाज सेवा करके पुणी पॉलिटिक्स आड़ को मूवमेंट करती इन फ्यूचर आलोक बेहरा एमती किसी प्लान अच्छी कि समाज सेवा करके पॉलिटिक्स रे बसिबे देखो जदि सुजोग मिलिबो निश्चय भाव में राजनीति में पशिबी किंतु गोटे कथा कही रखिए आजिकल राजनीति को फैशन कर सारे आपड़ देखुवे ये दलू आसी से दल जाऊँगी से दलू आसी ए दलू जाऊँगी बेपार कर सारे किंतु मो जीवन में मुझे बेपार राजनीति करी राजनीति जदि करी आलोक राजनीति को जीवे आप निश्चय भाव में समय आसिले मु निश्चय भाव में राजनीति योगदान राजनीति करिया निश्चय भाव में किंतु प्रत्येक क्षेत्र में जो भाव में छोटू उपरको हाउला हाउले बढ़ुची तो प्रत्येक भाव में प्रथम मोर निजर लक्ष्य रहिबो मो वार्डवासी ठार सेवा आरंभ करी मो वार्ड रु आरंभ करी लक्ष्यटी को बड़ पर्यंत पहुँचेबी एवं आउ गोटे कथा है राजनीति प्रकृत अर्थ हूँ सेवा किंतु वर्तमान आप देखुवे वर्तमान राजनीतिर सिचुएसन एमती हो गला राजनीति सिचुएसन हूँ गोलमालिया भाव में पहुँची सारा जहाँकि लोक मैंने राजनीति को घृणा करने आरंभ करुँच समय आसे लोक मानकर भल पाइबा आशीर्वाद जो भाव में अच्छी निश्चय भाव राजनीति जोगदेवी किंतु को पार्टी पसंद आलंकर देखो कौन पार्टी को पार्टी को जीवी न जीवी जीवा न जीवा कथा कहूनी मुझे जाना चाहूँगी आलोकर को पार्टी पसंद बीजेडी बीजेपी ना कांग्रेस देखो बिजू पट्टनायक आदर्श में मुझे अनुप्राणित आज्ञा बिजू पट्टनायक नाम मोर जे जो कम सब हुए मु स्वाधीनता संग्रामी हेले किंबा अन्य कौन माने नेतृत्व बृंद तांक मान ना मो स्मृति को उच्चारण करे जो भाव में मो आंबुलांस मो माँ का स्मृति कली बिजू पट्टनायक स्मारकी सेवा सम्मान बोली गोटे 22 नंबर वार्ड रे गोटे 10टा साई को लेकिन बड़ क्रिकेट टूर्नामेंट हुए से भाव में बाचस्पति जदुमणि मंगराज जानी नाम गोटे क्रिकेट प्रीमियर लीग टे हुए तो निहाती भाव में बिजू पट्टनायक आदर्श में मुझे अनुप्राणित मु सब लड़वा शिखी मत डर कौन कहले डरवाटा मो जीवन में केबे मु काहू डरेनी बीजेडी पसंद ना नहीं बीजेडी पसंद नुह मु कहली से आदर्श अनुप्राणित केते लोकंकर केते अनुप्राणित करूछंती मो काम को मु भल पाए मु सब सिंह भली रहिया चाहे मो काम मुझे जानिया चाहूँगी आलोकर किए पसंद बीजेडी बीजेपी ना कौन से दल शुणु आज्ञा किए क्या भोट दब माने एबेटू आपण कंट्रोवर्सी रो फसिया चाहना समय आसिले कौन सी दल को जीवी कौन करी सेटा तो परवर्ती कथा कौन सी देखो भोट आपण भी दौरान मु भी दौची किंतु आम ईवीएम भितर क्या दौचु आपण कहे कि ना मु कहि किंतु मु बास एति कहली मु बिजू पट्टनायक आदर्श अनुप्राणित समय आसिले जदि सेमती मते ठीक लागिला कौन सी दल जे ये दलटी मत ठीक लगे तो मुझे निश्चय दल जीवी ना मोर प्रथम पसंद सबुठ रही स्वाधीन भाव में लड़बी और स्वाधीन भाव में जीतबी
ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଗୋଟେ 24 ବର୍ଷର ସରकारକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରାଗଲା, ଗୋଟେ ନୂଆ ସରକାର ହେଲା, ବିଜେଡ଼ି ଯାଇ ବିଜେପି ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରରେ ଅଛି। ଆପଣ ଏ ସରକାରକୁ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଜଣେ ୟୁଥ୍ ହିସାବରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ମଣିଷର ମନ ସବୁବେଳେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ। ହୁଁ ଗୋଟିଏ ସରକାରକୁ 24 ବର୍ଷ ଲୋକମାନେ ସପୋର୍ଟ କଲେ, ବହୁତ କିଛି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ବିଭ୍ରାଟ ହେଲା, କିଛି ଅଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କର ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଇବା କମିଲା। ହୁଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ଓଡ଼ିଶାବାସୀଙ୍କର ବହୁତ ବଡ଼ ଇମୋସନ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ଜଣେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ବନ୍ଦୀ ରଖି, ଯଦି ଜଣେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକକୁ ଏକ ସାଇଡ଼ିଆ କରି ଯଦି ନିଜେ ଆତ୍ମଗର୍ବୀ ହେବା ସହିତ ନିଜେ ଯଦି ପ୍ରଚାର କରିବେ, ତ ନିହାତି ଭାବରେ ଗର୍ବ କାହାର ରହିନି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ, ତ ଦଳ ବୁଡ଼ିଲା। ଅପରପକ୍ଷରେ ଆପଣ ଯେଉଁ କହୁଛନ୍ତି 2 ବର୍ଷର ସରକାର କ'ଣ କଲା, ଦେଖନ୍ତୁ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସରକାର କଲା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବି ସେତିକି ସମୟ ଲାଗିବ। 2 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ଭଲ କାମ ହୋଇଛି, କିଛି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଖରାପ କାମ ବି ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ସେ ଖାପ ଖାଇବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର, ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ 24 ବର୍ଷର ସରକାର ବଦଳିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଏବେ ମଧ୍ୟ ରହିଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ସେ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ତ 2 ବର୍ଷ ସରକାରରେ ସେ ଯେତିକି କରିବା କଥା କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ସବୁ କରିବା କଥା, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଫସୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ରଥଯାତ୍ରା ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ ବା ଯେକୌଣସି ବିଭ୍ରାଟ ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ କଣ୍ଟ୍ରୋଭର୍ସିରେ ପଶୁଛନ୍ତି। ତ ସେତିକି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପାଖାପାଖି 5-10 ବର୍ଷ ଓଡ଼ିଶାରେ ସରକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ସରକାର ଯଦି 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ କରୁଛନ୍ତି, ବିଜେପି ସରକାର ଯେଉଁ 2 ବର୍ଷ ହେବ ଆସିଛନ୍ତି, ଯଦି 5 ବର୍ଷ କିମ୍ବା 10 ବର୍ଷ ପରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ଭିତ୍ତିଭୂମି ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ କରିପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା କରି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର କରିଥିଲା ଓଡ଼ିଶାରେ, ଜାନକୀ ବଲ୍ଲଭ ପଟ୍ଟନାୟକ ଥିଲା ସମୟରେ କଂଗ୍ରେସ କରିଥିଲା। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ସମୟରେ 24 ବର୍ଷ ରହିଲା, ମେଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଛି ତା ମଧ୍ୟରେ। ଅବିକା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ସରକାର, ସେ ମଧ୍ୟ 2 ବର୍ଷ ହେବ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ କରୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି 3 ବର୍ଷ ବାକି ଅଛି ତାଙ୍କର। ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ଲୋକମାନେ ଉପକୃତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ ବହୁତ କିଛି ଯୋଜନା ତାଙ୍କୁ କରିବାର ଅଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ତା ସମୟ ଅନୁସାରେ ଠିକ୍ ଭାବରେ ହୋଇପାରୁ ନାହିଁ। ତ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଉଚିତ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣ ସମାଜସେବା ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ପର୍ସନାଲ ଲାଇଫ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କ ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ବିଷୟରେ କଥା ହେଲେ, କେମିତି ଆଲୋକ ବେହେରା ଦିନରେ ଜନସେବା କେନ୍ଦ୍ର, ରାତିରେ ବ୍ଲିଙ୍କେଟ୍ କରିକି ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି, ଏ ବିଷୟରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ କଥା ହେଲେ, ଆପଣଙ୍କୁ ସମୟ ଦେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ, ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଆପଣ ସମାଜ ସେବାରେ କ'ଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କହିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଯୁବକମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଜଣେ ୟୁଥ୍ ହିସାବରେ କ'ଣ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବେ, କ୍ୟାମେରାକୁ ଦେଖି ଆମ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କୁ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଆଶା ତ ରହିଅଛି ନିଶ୍ଚୟ, କିନ୍ତୁ ବହୁତ ଦିନ ତଳେ ଜଣେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁରେ କହିଥିଲି ମୋର ଗୋଟେ 100 ବେଡେଡ଼ର ଗୋଟେ ସିକ୍ ପେସେଣ୍ଟ କେୟାର ସେଣ୍ଟରଟେ ମୁଁ କରିବି। ଯଦି ଭଗବାନ ମୋତେ ସେତିକି ସାମର୍ଥ୍ୟ କରିବେ ଆଉ ମୁଁ ଯଦି ସେତିକ ଆର୍ଥିକ ଭାବରେ ସୁଦୃଢ଼ ହେବି, ମୁଁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ କରିବି। ଏବଂ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କମ୍ ବୟସରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛି, ଭବିଷ୍ୟତରେ ମଧ୍ୟ ମୋ ଜୀବନ ଥିଲା ଯେ କି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବି। ତେବେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆଲୋକ, ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୂଲ୍ୟବାନ ସମୟ ଆମକୁ ଦେଲେ। ତେବେ ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଉ ଏକ ଅତିଥିଙ୍କ ସହିତ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ।